أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी का विर्द करता है उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत का फ़ासला है, यानी वो शख्स मरते साथ ही जन्नत में दाखिल हो जाएगा। आयतुल कुर्सी की फ़जीलत। जब घर से निकलते वक़्त पढ़ोगे तो 70,000 फरिश्ते हर तरफ से आपकी हिफाजत करेंगे, और जब घर दाखिल होते वक़्त पढ़ोगे तो आपके घर से मुताजगी दूर हो जाएगी। जब आप वज़ू के बाद पढ़ोगे तो 70 दर्जे बुलंद होंगे, और अगर रात को सोते वक़्त पढ़ोगे तो एक फ़रिश्ता सारी रात आपकी हिफाजत करेगा, और अगर आप फ़र्ज़ नमाज के बाद लगातार पढ़ोगे आपके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत का फ़र्क होगा।